Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Good morning, warahmatullahi warahmatullahi Miss. wabarakatuh. wabarakatuh. Good Good morning, morning, Miss. Miss. How are you today? We are We are We fine. are fine. Thank Thank you. fine, you. thank How you. Thank you, How How Miss. about about you, Miss? you? I'm doing great. Thank you. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama lagi meskipun melalui Zoom Meet ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai, Miss mau memastikan dulu nih, suara Miss terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Yes, Yes, Miss. Miss. Baik, slide yang Miss tampilkan juga terlihat. Lihat, Miss. Terlihat, Miss. Oke, great. Selama pembelajaran berlangsung, mikrofon boleh di-mute dulu ya. Nanti Miss akan meminta beberapa teman untuk menjawab secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap kita setiap hari menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, email, dan berbagai aplikasi lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana cara melindungi akun dan data pribadi di internet? Belum terlalu kepikiran, Miss. Oh, nggak apa-apa. Karena hari ini kita akan belajar bersama tentang cyber security melalui prosedur text. Let's move to the next slide. Oke, everyone. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Siapa yang pernah mendapatkan pesan seperti ini? Saya pernah, Miss. Oh iya, pesannya tentang apa? Fotonya sih ada paket yang gagal dikirim gitu, Miss. Dan saya harus klik linknya. Oh, seperti itu. Nah, biasanya memang seperti itu. Ada lagi yang pernah mendapatkan pesan serupa? Saya pernah dapat pesan undangan digital yang mencurigakan, Miss. Wah, nah, sekarang pertanyaannya nih. What happen if we click the suspicious link? HP-nya bisa kena virus, Miss. Good answer. Terus Data apa kita lagi? bisa dicuri, Miss. Oh iya, benar banget. Terus, ada yang lain? Akun kita juga bisa diambil orang lain, Miss. Oke, very good. Itulah alasan kenapa cyber security menjadi penting untuk kita pelajari. Before we continue, let's see our learning objective. Hari ini, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu. First, menganalisis struktur prosedur teks. Second, mengidentifikasi imperative sentence dan sequence adverb. And third, membuat digital safety checklist sederhana. Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? Sudah, Ya, Miss. Miss. Sudah, Miss. Miss. Oke, great. Sebelum masuk ke listening activity, kita kenalan dulu yuk dengan beberapa vocabulary penting. Yang pertama adalah phishing scam. Please repeat after me. Phishing Sudah, scam. scam. Miss. Good. Ada yang tahu artinya? Penipuan online untuk mengambil informasi pribadi seseorang, Miss. Oke, selain bintang. Next, hacker. Siapa yang bisa menjelaskan? Hacker itu orang yang masuk ke sistem komputer tanpa izin. Exactly, Mutia. Next, data privacy. Ada yang tahu artinya? Melindungi data pribadi, Miss. Very good, Marsha. And the last one, two-factor authentication atau 2FA. Siapa yang pernah menggunakan 2FA? Saya, Miss, di Instagram. Great, Tarisa. Itu salah satu cara melindungi akun agar lebih aman. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama. Masih ingat nggak apa itu prosedur text? Teks yang berisi langkah-langkah, Miss. Good. Ada lagi yang tahu? Eh, Teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu gitu, Miss. Oke, excellent, Bintang. Prosedur text adalah teks yang memberikan instruksi atau tips untuk mencapai tujuan tertentu secara benar dan aman. Coba sebutkan contoh prosedur text. Coba deh, Bintang. How to make fried rice, Miss?
Oke, how to make fried rice. Oke, boleh Mutia? How to make coffee? Good. Nah, kalau biasanya tentang makanan ataupun minuman, hari ini kita belajar tentang prosedur. Kita membahas tentang cyber security. Now, let's talk about cyber security. Apa yang kalian pahami tentang cyber security? Melindungi akun kita, Miss. Good, Marsha. Ada lagi yang tahu? Melindungi data pribadi, Miss. Exactly, Tarisa dan Marsha. Cyber security adalah praktik melindungi data pribadi, perangkat, dan akun digital dari ancaman online. Menurut kalian nih, apa cyber security itu penting? Penting banget. Penting, Penting, Miss. Miss. Why? Why cyber security itu penting banget? Karena sekarang hampir semua aktivitas itu dilakukan secara online, Miss. Excellent answer, Anissa Putri. Nah, sekarang kita bahas soal generic structure dari prosedur teks. Ada dua bagian utama. Yang pertama adalah goal atau aim. Apa itu goal? Goal itu tujuan dari teks, Miss. Correct. Yang kedua adalah step atau tips. Apa itu step? Steps itu langkah-langkah yang harus dilakukan, Miss. Excellent Bintang. Jadi, goal itu menjelaskan apa yang ingin kita capai. Nah, sedangkan step menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Keep this in mind because you will find them in the listening activity. Okay, everyone. Now we are entering the listening activity. Miss akan memutar audio berjudul 5 Tips to Stay Safe Online. Untuk listening pertama, kalian tidak perlu mencatat dulu. Just listen carefully and focus on the main idea. Are you ready? Ready, Miss. Ready. Let's listen. Sebentar ya. Apakah suaranya terdengar? Apakah suaranya terdengar? Tidak, Miss. Gak kedengaran ya, teman-teman? Iya, Miss. Tidak, Sebentar Miss. ya. Kalau ini kedengaran? Kedengaran, Miss. Terdengar, Oke. Miss. Use a combination of letters, numbers, and symbols. Second, never click on suspicious links from strangers on WhatsApp or email. It could be a phishing scam. Third, always update your phone's applications and software to avoid hackers. Fourth, enable two-factor authentication on your social media accounts. Finally, avoid using public Wi-Fi when you want to log into your bank accounts or personal emails. Stay safe and be smart online. Oke, sekarang now let's check your understanding. What is the main goal of the speaker? A. To promote social media. B. To protect digital life. C. To sell software. And D. To create websites. Yang mana kira-kira? The answer is B, Miss. Can you explain why? Karena speaker memberikan tips agar kita tuh aman saat menggunakan internet. Excellent. Do you agree? Yes, I agree. Yes, Miss. Okay, Yes, very Miss. good. So the answer is B, to protect digital life. Now, we will listen again. Tapi kali ini Miss akan pause dulu audionya setelah setiap step, dan Miss akan menunjuk salah satu teman untuk menjawab bagian yang kosong. Don't worry if your answer is not perfect, we are here to learn. Sebentar ya, Miss akan Oke, putar Miss. kembali audionya. Oke, Miss. Useful tips to protect your digital life. First, create a strong password. Not use your birthday. Instead, use a combination of letters, numbers, and symbols. Second, never click on suspicious links from strangers on WhatsApp or email. It could be a phishing scam. Third, always update your phone's applications and software to avoid hackers. Fourth, enable two-factor authentication on your social media accounts. Finally, avoid using public Wi-Fi when you want to log into your bank accounts or personal emails. Stay safe and be smart online. Oke, kalian sudah mendengar ya?
audionya kembali. Oke, yang pertama nih, Miss mau tanya ke Bintang deh, boleh? Jawabannya apa, Bintang? Untuk nomor pertama? For the first number, jawaban itu first, then create. Yes, first and create. Oke, excellent, Bintang. Now, number two, boleh dijawab? Siapapun? Saya mau, Miss. Boleh, Mutia? The answer is second, then never click on suspicious link. Second, and never click on suspicious link. Oke, very good, Mutia. And then three, siapa yang mau jawab? Saya mau, Miss. Oke, boleh, Marsha. The answer is third, always update your software regularly. Third, and always update your software regularly. Oke, good job, Marsha. And then four, siapa yang mau jawab? Saya, Miss. Boleh, Nah, Anissa Putri. jawabannya itu fourth and enable, Miss. Fourth, Enable. and enable Ya. two-factor authentication. Oke, good job, Anissa Putri. And then the last one, siapa? Saya, Miss. Boleh, Tarisa. Jawabannya itu finally and avoid, Miss. Finally, and avoid using public Wi-Fi. Oke, good job semuanya. Nah, sekarang mari kita analisis bahasa yang digunakan. Look at these sentences. Create a strong password, never click suspicious links, and enable two-factor authentication. Kalimat-kalimat ini disebut apa? Imperative sentence, Miss. Correct. Apa fungsi imperative sentence? Untuk memberi perintah atau instruksi. Oke, excellent. Sekarang kita lihat nih kata-kata berikut yang di samping imperative sentence. Ada sequence adverb. Nah, di sini ada first, second, third, fourth, and finally. These are called sequence adverbs, Miss. good. Fungsinya Menunjukkan urutan langkah. exactly. Dan kedua unsur ini merupakan ciri khas dari prosedur text. Now, let's make a digital safety checklist. Coba lihat daftar di layar berapa banyak yang sudah kalian lakukan. Saya sudah menggunakan password yang kuat. Oke, good, Bintang. Lanjut. Saya sudah menggunakan 2FA, Miss. Oke, Tarisa, excellent. Ada lagi? Saya sudah sering menggunakan WiFi umum, Miss. Oh, banyak sih yang seperti itu. Tapi setelah pembelajaran hari ini, kita harus lebih berhati-hati ya. Yes, Miss. Oke. Oke, Nisa. Sekarang kita akan reflection time. Now, let's reflect. After learning today lesson, what will you do to protect your digital life? I will change my password, Miss. Good idea, Mutia. Ada yang lain? I will enable two-factor authentication, Miss. Oke, Tarisa. Dan ada lain selain Tarisa dan Mutia? I will avoid suspicious link, Miss. Yes, correctly. Very good. Small action like this can make a big difference. Before we end today's lesson, let's review together what we did learn today. Prosedur text, Miss. Good. What is the generic structure? Goal and steps. Okay, excellent. What language feature did we learn? Imperative sentence and sequence adverbs. Very good. And why is cybersecurity itu important? To protect To protect our digital life.
Exactly. Alhamdulillah, we have learned about procedure text and cybersecurity. Miss is very happy because everyone participated actively today. Thank you for your attention and your great answer. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa lebih bijak dan lebih aman dalam menggunakan teknologi digital. Before we end the class, let's pray together. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you everyone. See you in the next meeting. Stay safe and stay smart online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.